Lo Jésus Christ Nazareth ton signe comme Maude da jinukusi Maude da ikungban mi do penu mi ro gigo nu nko mi ton mi do gbenu mi nu dokpodokpo mi ton la bi sese de le wa nu kon mi ton ro gbada nu die bon ron mi ton me mi wa fide mi de suno sin juro we o mi de suno sin anche we o mi si o ro fi wa we mo de a okuno me ka do juro da gbe le nugbo ino so okoto ele eze yiro nu jon na akuno mi do gbenu mi nuwe mi blonu mi do esianyin so je egbe lo mi do gbe tonu mi ren mi me bi sese mi tion lo do mi ji bo mi lo ganji mi gba wanu mi damlo ganji mi le fon ganji mi do ho mi zialo aloze me lo do to pele bo ma si do ho ami yon ye a me lo do to pele bo ma si ken de bo ma si zialo ami yon ye a dagbe wa ton poro wan yin to epo e me re adesin odoro e lo blonu mi we mi to gbenu mi desu mi me wa nu ko mi ton gbada ndin le bi poro e ngbe ta mi ton po mi wa do nu gbezan mi ton le dona mi ton emi no kondo medie ni ja kondo meji dagbe mi ton emi no kondo medie sian mi sisa ni ja kondo meji mi ona ni kondo do poro mi ton le ji do Jésus Christ Nazareth ton signe comme badanuelo mi bio kanjo Jésus Christ on do gbezan mi ton le me kanjo ni le unu mi yemi me ni wa ya zo bo wa do gbezan mi ton le me ni tawo sisa no ayi mi ton le ni wa zo da ayi mi ton le o bonu sapoto me ba mi de o sapoto me inu do ogun mi ton ji o akuno ni si o pa do poro mi ton le do Jésus Christ Nazareth ton signe comme ablo zomenu beto de boa ablo zomenu me de boa sapoto me ablo nu me bi sese ene utu akuno do gbada nu dion no ena zon bo sapoto me o na pa mi a mi kenkelen bo sunsun no le bi sese si gbezan mi ton le me wa lo de bo do mi si bo mi mo bo ena zon bo sapoto me na pa mi a mi kenkelen bo nu wa lo eni o mi rien cheton bi gbele do gbezan mi ton me do Jésus Christ sin comme mi so ho da lo men mi wa je eji yemi me ma uton wa do ho nu ai mi ton le do gbada nu lo wa blonu yoyo do gbezan mi ton le me do Jésus Christ Nazareth ton signe comme amen pe abandonnant Akpe mandona akpe mando akpe mandona 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 Yesu akpelo akpe mandona 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 Yesu akpe mandona akpe da
akpe 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 mandona ma o akpe dada akpe mandona ma o akpe mando. Apelo mando na Yesu. Amen. Tijan. Oze ma okwe matoe. Gan edo ya de bodo akuno sin kwegbe wawe yo. Ena ido John home gbere ya. Me ro gando ele bi sese yo. Mawu mavo ero ye moe. Eledo ayika ye ton moe. Emole ye yinwanu. Eye mawu mavo gbon. Mawu eno mo bi sese. Nkadido. Anadu wiya gbere ya. Amen. Do eko wona do khomero. Me di nunu Jesu Christ leo. Ye kuna do wiya gbere o. Ado wiya na duwe ya. Amo ndidi to yo ni jijan do khoji. Ndidi to ye nde adi nunu mawo. Ndidi to yo ni jijan do kho mawu ton de esi ade. Egbeso ndidi to yo ni jijan do khoji. Hallelujah. Ndidi to yo ni jijan do khoji tam. Onu anima gbojo do gbojo ewe no zon lobo dagbe mawu ton emotion si no pe obono yiya. Gbojo we no zon bo dagbe mawu ton eno glome. Gbojo we no zon be sono si no monde yiro mawu siya. Eyin mawu kako jenu oji bona blo bo wena mo yo ndiri weton wena do nukon yiwe. Anado nukon yiwe do ndidi ome. Anado nukon yiwe do ndidi ome. Do no ye lodo ndidi yo esi anyi adogo tomeo ndidi si adogo meo eyin tonu sise deme. Ndidi si adogo meo esi anyi o gandido ero quand vivant ero persévérance evodomo. Ndidi si adogo meo akompinpan evodo courage. Ndidi si adogo meo esi anyi o nous ramenele de akotunele bisese akompinpan quand vivant tonu sise gbejini no ene do pone gbejini no eno do gando boko do gbejinu mawu meton ono se tonu mawu meton sinho bonu ka semide lo eyin nu dagbede eyin nu pataki de bona bo mi gbeto de yin mawu sento le o minamo vivi mawu ton minamo alogo mawu ton minamo nyona mawu ton. Alléluia. Amen. Mi me yido mawu senwele bi sese o minamo dagbe mawu ton janwe. Amen. Amen. Jesu Christ ni donu yen kodo wepo. Amen. Eka ko donu mi nino doname do ho ton de semi de o ewe yin nu dagbe de me minamo yona mawu ton de o. Jesu Christ donu yen ko gbadanu.
Micha ndo ein ho winwen nous ho proverbe. Proverbe chapitre 14 verset 27 Micha soro vivon moitié. Chapitre 14 verset 27 Micha vivon nous sort. Bon, chapitre 14 verset 27 de Micha vivon nous. Et la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Si donu mawu mavo bejotin we enyi enozon ba enoje kusin momea. Alléluia. Si donu mawu edo bejotin we enyi bejotin we enyi source de vie o gbejogbe sin teme we enyi fi gbejogbe di me do sisi mawu ton do ede me on edo gbejogbe do nu ezonbe edo gbejogbe o mi ko se wa ido jire ekun si o ple bi onu yanyan bi wa me o lo onu yanyan wi wa o ewe no zon bo yeno kuro mawu sin aliji edo nu yanyan wa we eso do gbe a eno do tele bono do yiwe eno do tele bono do khodo e eno do tele bono do nduwe eno do ye bono do mouvement bible bono ye bono wa lo e kaso do gbero mede me a yo ku no e ma do sisi ma wa yo ku do te e na do tele ye ka koku do nu wa indole nu gbelegble wiwa le ewe yin wehuhu bo wehuhu ezon bo gbeto do gbele bodo khodo bodo yiye bodo wa eka koku do te do we nde gbeto huwe o ma wo so sino no poche ya ma wo so no sino sepo ya ma wo so no sino wa me huwe o sin aika me ya eno nide eno yizoni ewezon bo Isaïe ta kande ko eweropo Isaïe 59 non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Verset 1er. Eo alors ma ouvama boton regli nan dosi wone migan to ton kasuron nan dosi doto nuedo midele afawe go wado de nu wa indomiton le nu wa jagomiton le nu blogbomiton le ewe no zon bonoze mizel nido ma mavo deji mimoache mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Alors, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Mimoache, nous ouiwa mito enelewe no zombo mawu no chizoga nu beto. Mawu yinwa nu gbeto bo bana do khoka gbeto bo bana sepo gbeto de ko da gbeto do jipa me on mi modo eno wa gbeto gon we do eno wa gbeto gon abi mo we ache eno wa gbeto gon e ka di odo jijo me an mawu di odo jijo ton me an e di o gbede do jijo me an eno wa gbeto gon bo eno wa do khoka gbeto eno wa do khoka gbeto bo eni onu vivi ni we kono yin bo egbe lo din we me de do Jesus Christ me on anu do khoka mawu do nu bo me on do de ki ko to ele me ko me no mawu eno vivi ni na do no mowi ba na do ko do khewe eno vivi ni na do no mowi ba na ime bana no ko de bana do ko khe eno vivi ni do gwe bi sesenu
wende ado nu mon koton blower eno vivini bo ko meton kun do otutu wende afambo do koton sepo wende afambo do koton do to eno vivini nu enele o nu ndelewe bo ma wo de suzon do Jesus Christ me do egbe bo mi do na blo edo sisi do nu ma wo gbẹ́jọ́ ten dagbe desu eyin gbẹ́jọ́ ten we eyin eno zon bo eno je kusin momea wende mi wa nu indo bo ma wo ese izonu mi o oku okoku honu hon to gbo mi tan eyin aika mi tan eyin gbezan mi tan nu wa indo lewe no zon bo pe tan do te bo no yebo kanu kokuro te we fo ile dozo gbe ko do mi de dionji o ewe Ephesians sin we ma ta we go afọ nukoton je we go ji ma level down we for do nu mi Ephésiens 2 verset 1 à 2. Et donc vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ils m'ont dit entier. Ero mi ko ku dai o mi ku dai bon wo mi ton no wa ndo mi ton le mi ko ku dai wende mi ma otun Jesus Christ wa mi me bia ku mi nu kukuro te mi no do yi e bono do yo awe lo nu kuku e mi ka yin do te mi me bia kuro te hallelujah ero nu wa ndo mi ton le de me mi lo so ndi gbon dai o gbẹ́ lọ sí nù ìwọ̀n tó tún gbẹ́ lọ tán lẹ́bi ṣẹṣẹ dé mẹ́mí ló sún digbọn dá yìí ọ ilé àkọ́bí ẹ̀yìn họ̀lọ̀họ̀lọ̀ èrò jọ̀hán mẹ́tàn gbígbọ́ ọlọ́pàá ènìyàn bọ̀dọ̀ nù wá èrò bí èrò tó tírí wẹ́lẹ́ mẹ́ọ̀ ènìyàn bí ènìyàn lẹ́dẹ̀ẹ́rò alìmọ̀ ńkọ̀tàn jí lẹ́ ọ kákàjẹ̀ dìán mẹ́rẹ́ lẹ́pẹ́ bọ́dọ̀ alìmọ̀ ńkọ̀tàn jí ìmọ̀ ńkọ́jẹ́ wà ṣe àmọ́ dìán mẹ́ ìdìnnú Jésù Kristi lẹ́ bọ́dọ̀ Jésù Kristi mẹ́lẹ́ boro tenu senu Jésus Christ wele yeme nele bi sese o gbewe ido igbero Jésus Christ me wewe do gbero Jésus Christ me eyin ale ko sin wewu to egudo eyin ado sisinu ma o bojo wewu do eyin ado sisinu ma o bojo nu wa indo to wele do eyin ado sisinu ma o bonu ma sogbele adalo sime eyin ado sisinu ma o bonu gblegblele adalo sime eyin ado sisinu ma o bonu e ma o ma sono ba wode so asono ba no ma o mono ba asono ba no ma o mono juroa wode so asono juroa we ne nu ayin gbeto de me gbigbo we na mo temede ayin gbeto de me esen Jesus Christ na mo temede ayin gbeto de me ma wo to de so na mo temede nunde do ne do Jean 14 verset 23 et celui qui m'aime gardera ma parole mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Imanche, vous me rencontrez autant ou et si vous avez un dodo ma ou imanche, mi wa ma ou me mi do sisi ma ou mi na rencontre ma autant ou. Ba ma autant eno de mi ren ba sisi ma autant eno do gbezan mi ton me mi so si wa nde ndo gbede bona ije ku si mo me ado we don ku wa. Ba mi mo nu kun je o ganji di no we no don ku wa. Betono do gbele bokono kurote eno do gbea eno ku birote gbeno do yemea era dingbando yo ekoku ero mezun ekoku ero ko mesin we ekoku do kusin lene awobi we nkuo boke nune le bisise wa ewe zombo ero la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort, pour détourner sisi do nu ma wo gbejo tenwe bono zombe no je kusi momea wende ado sisi nu ma wo egbe agalile agade egbe o amasosile agane o ma wo ton gbenu da male agawo asosile aga ni aze ma wo yiro nawe do gbeto gegero yise me fe boda gale do nugle we gbeto gegero yise me fe bodo nugle ni on dossier gbeto gegero yise me bono ibono wa
bono do no le do sin do gba ito me ba eno di ndeni ye a eno di ndeni ye a dion bo pombo mi ni ponpon de we ni o adingba sin pon de mi pon wa ida yi so ya bi azan ton die mi ni ponpon de we ni o ye do ma la ga o akasi aga boro lile bible do koropo eno jere de we de gbeto wo le bi o agbaza ton sin ko ho we ni lenu chi àmọ́ àga ọ́ eno rìn àgbàza tán kúìjì ndé bíbí lọ rẹ eno rìn àgbàza tán kúìjì àga no rìn àgbàza mẹ́tán kúìjì yéno kúìjì bìbídìbídì bẹ̀ yéno wúzú zàkọ́dọ̀tẹ̀ yéno wúzú àgùlùzà ìmọ̀ àgùlùzà sí gbẹ̀ àyè ìmọ̀lẹ́ àgùlùzà ló ń tíọ́ àyè cochon ìmọ̀lẹ́ ló ń tíọ́ àyè eme dino fi din bele uni bidion baba wa nkan tonton yo baba wa nkan tonton le gbeto no mo sin bo eno vivi ni bo eno lo sin ru le gan yo baba wa yan gluza sin tonton bo eno vivi ni mo gluza le ale uni po brosu po titen o tuton bo le uni bi bo le unu kan le ni obi bo ni me cheke bona ni jo do di san de din bonu eni mo baba doro fine din ekole bi o baba do o me beto ida galewe o mo agbaza tonu chi mo egbe tono chi eno kuiji bonu ere o eyin nu barabara e don gbe to gege do nu gege ba untun ma uzo wa to ropo ma uzo wa to eni o e okudi ma okudi wende e da sitan e pa sitan poro po àmọ́ e mo do mejire mi lo be se we din kwa e donu yen si edo nu mi le jan dasi o nu yen jan da edo yen mi le ko jan dasi da ibo mi ko tun we o no ni do ko mi na da ni yen sun yen jan dasi nu ni da yun de do ko o ni da yun de do ko o e na go alo nu yen ra so o be do be se we kwa edo ya jiwe yen ko wa tun do mejere Jesus Christ me o gbe to do gbejogbe àmọ́ eno se o ve pere dandan we akwa kan me ko nu na wa nu esi ene ma ko indo Nigeria do ya jiwe korokoro ne àmọ́ do ve se we e wa do de khon mele bo de khon mele ko no vile ma uzo ato de le di bo ye jia ntezo mondo mo nya lo de sin ko don mi de dion e jia nu de prouver de jia o nu eze ma wo hole bodo ma wo hodo we o e o we amisisa nu nyu lo ma wo home bedo kunkun ton ele a bedo ma wo hodo we le bodo ma wo hodo we le amodo me lo e do jodo me e jia kwa e se o ve kwa e gbonde nde me kwa e gbonu supo me kwa bo amisisa do jiton nu ma wo hodi le pom bo mondo e ka do ma o khodo do ma o sin khosa bo no Nigeria do paga iblo do yebo wa ena nya we to se kometro lo me e yo no ba nu ha me ene le ya me ipopo eno po me don de gen ipopo no po me ena nya we to trolo e ta sin te an ti bana do yemo na ti tom na wa e na ko me bi we si glo mo do president sinu ko aji bo me ni o dawe ni o ntewe bablo awo bisi mo dido e me de su no unzin awe problem o do e modo nu e ko de na de le wa do ko e kwa be do ko e ba e je ko financer ni ji akwa na ji problem ton le régler ji bo taka ton me e wulu la lo pade vo mi comprend ni mo goje wa taka ton me wulu devo en don mi do ko e wutu do ina régler problème ton là autour et on zemano ton ben nous zemano ton un problème obi anyway je certainement don do tenton me ni o sin teme an e do ho ha yun de dandan do e wa ibe sida fidel sida na gbon bona wa e no ku no be sida ya e no ku no be sida ne ma o ko ne gbedo malaga o ne e wa be sida ku ton gbeto ya vi kwa parce que nous e do ye me on mi babona do ale ton
dokun de yin dokumo ma ube do yeme on mi bana do ale ton ma wo khole no no do gbeto mo nko ton lesin ha bo ndo mejiri yitu ma wo kho bana do ha ton anadu wa ma wo san lesi amo ai do agale to de sin pe o bo ma ro un se an ina don da kan mo kilo na aga to e piam an ja agale ji po do te o tu o ne no do fon gbe odo eno do o gbe mo gbe so eno do ai abi ne no do fon gbe odo mi go alon mi bo nu glomo gloso aha nu glomo gloso mi mo ai nu glomo gloso wi lo pede ko ro gbezan tu me pede ko de me bonu wi lo e mo gbe di gbeto mo nko ton bo mi je ha ne doji o e je nu kumblo nu yun ji gbon ka me ko me bo je nu kumblo yun ji gbon ni si ami bo aro wa lo ton pon bo anu pon mo no che de gbeto le no do fon gbere le me gbeto alo pade le no do fon gbere mo no do emi che de je emi che alo pa fon gbere we be gbeto de le no do fon gbere ni o mi ko tun gbeto no do fon gbere le si emi che de je emi che òkìlọ kòrò tíché wẹ̀ mọ̀ mọ́kànlá pọ́n mi ò mọ́nà ché ọ bọ̀ ẹ pẹ̀lú kòrò gbẹ̀sán tó mi òkìlọ náà jà fọ́ ẹni lèjì ewé sọmọ bíbélì ọmọ ìjírí kò gbẹ̀yìn àyàn dídó náà kẹ̀ ń jíjọ dágbélé gbélé ni mọ̀ nkó jẹ́ wà ewé sọmọ yìí ṣe nà ọdún náà ń sẹ̀ àdó sísì máa wò tán xẹ́ sísì máa wò tán àsì wà ní ògbèdè àná hàn àsì ló gbèdè à ẹ náà wà nù kan tó èbí lè tó àǹgbẹ́ adavonu wọn vo ni o podo pesantu e ben agbaza sin juno podo pesantu e ben jikuku nu no wiwa do pesantu e ben e we sombo yin jo kon yin ro ma ko yin ton do we o bo yin ju en do no nu kuti komo bondo tomi uno pasteur na bide glen alléluia bon yin wuli pasteur po mesipo yin mo e po mesipo yonu si an suro e ito me o yonu kada gun me bon yi mo po mesipo bon yi ni mo e be yi mo po mesipo singboji ka singboji bo chi oru ijire bon nzi agasa go o sudo nu che ni we na do be na do pa se do le a e si le in pa se da ka foto fe finedi ena je nu doweji je ne an ko doweji lo wuye do utu ye don me de ka to bo ni do go sin église ni am bo mo po nu kun che po e pacha mi kaka ene yin lopo nle imo devo passer devo ke but don try dem ado ma o senwe bo ma o senwe e be zo no je ko nwe nu do do no je e do passer le sin ha me desu e do passer le sin ran me desu ni da kun bi kede we yin me do e de o na imo devo o mesike mo wa yin nu lo e o sun lopo e da si ton ble da ye gona ble da me de gona bo eje do polygamie beto polygame asigege dato me yonu eni wa da sudo abi mo na do ai abi auto igual mi bo pourquoi me passer ero de konu me we pon yo we pe ko vino le jijon agun sin do église akon to gbo bi opegbe o amblo quelques mètres to bo kun église o si hon ni mo goje wa won atonsifit ni bo je koko en le mon espace de do kokota to bo kun to gbo a comprendre but do pa fene de église sin to pa fene ingo sin don li yin ma tun me re pe to fene ke bona bi église le pon yo ko imo yonu ere poro pa se ne pobo ero alodan go tuton e boro alo wulili wu tuton e boro bro ero fen da lo alo lili wu tuton e boro lili wu tuton e bo yin cho e jiro to pa fune pa se we ro do pa be te san do ko be boro sanji be lili alo tuton boro lili alo tuton boro lili alo tuton o wa e no nu enu kun yen ton mo lene
Pourquoi n'a jamais au cours de bona ndo jodo me wone le tu po. Bon nous ne le pon nu mi we. E pon nu mi. Ni na wado ma wo sen we bo kan ra lo we do ka ma wo egun. Mi le su ni bo pon bo. E do ma wo me wiwe. Bo yin lo ka ko de dion na yin me wiwe aje. Me wiwe na ba na yin aje. Dion bo te asote wa nde ko ni di. Mais nous comptons et des top ou caca body et des top nous Dieu vieux qu'on prend combien bien. Bon, mais nous pas de bail donner Roger Minantaye. Eminante. Et quand Dieu vieux ni wa paye des boy wa support des ben et le livre secret nous y aider pour là nous si. Et Dieu vieux wa paye boy et le kodo e pour et ken bodo mele wa compte 1000 ans. Adi mais dans la mais il me opacité et ni de compte tomber di do dion e ko le top de nous mais dans la bo singidi ko be no ha emile compte 1000 ans meji ah nous vient là c'est quoi ça il passe mais maintenant agun loté et non do gan de da gabio et c'est quoi ça grand d'accord ben réunion d'accord ben ka wa ko ton fi bo ablo réunion do fi nda gun si nkan na yo ya agun mewe nka isere papa se ne bela bela mi le kun do top de kai e gbero réunion teme bio ya vi kaka bo bio je in mowe o wun de kun yise o bo bio le ko bi okun pa me bio le ko bo kuzu bo nsi ni mo nde passer le no dossier passer de le no dossier bio do ele ko sin yise be bo bi okun pa me e mi gbo sen bodun ele yin no mi wu do to mi nsewe abe mo ponu kun ti epo we mi boy to mi de nu mi ro sisi nu ma wo nu gbo mi cible nu mo do hun le ya donc pas vous ado sisi nu ma wo asi gan wa do top de po di obi po do nu gble ya ado sisi nu ma wo donc pas vous ado sisi nu ma wo ana wa do top de we do nu gble enyo no bi na te yin me boro asuba e pressé you know asuba pressé mo bi akumesi e de po gege eni le ngomo gaga you know asugbe you know ton me no asuba mo bi akume yin ko ide ko na bi do gbe meton bo ndo me jiri asude ko sunde ko ba video gon kaka ba global sunu do va ni e boy ojo e do bon mi die mi na gbo yise boya mi yise die mi na mo vigi mi na mo asu be no bi agume po ye de po gege mo me nko mo ne le support be mi na tun do me jiri ma o sento nugbo enu do sisi nu ma we enu do sisi ma o ton tam bon nous ramène les nous bloa Dieu vit donc pas vous et nous ramène les nous bloa bloa do sisi ma wo eni sisi do nu ma wa se dianche e no reme bio gbe ni kekere e no reme bio gbe jotin dagbe me bon nous y mon do couton le e no de merci me passer ni on de arc-en-ciel do ko arc-en-ciel ton de ko ndo ba ndo e ko ba ver mi kaka arc-en-ciel saint ita fi de aje do ko saint arc-en-ciel fi de si saint ita fi e we de ai mi to fi na mama saint ita fi na de ki de no amna ko de ni fi ne we no wa arc-en-ciel fi ne no wa amna ko de ni pasteur de don de ko vraiment arc-en-ciel fi ne no traité mais do sida la de
Kini no amuna ko dani de. On nous même bolé nous tout. Nous mon ko nous bolé c'est trop. Bo so ken ni oton, bo so ken, bo so rendo ay khatebe. Bon. On dasi bo nu ndo ya jiwe bo mado kwa ya. On anto gbo to le ne utubo. Nu do kwa bo nu ko dani yo. E do kwa tun ele, bo do biye de ton ele yo. Na gbo je nukun de blo ni ji. Mo ya na gbo je nukun de blo ni ji po. Do kwa ton utu do na régler problème tele. Mo ya na blogon ay. Ay blogon mo an ku po. An be azon mo ku po. Nde ka yin do sun ni no yonu wetenti yan. Nde ka yin mo lo sun na no yonu wetenti. Bona do bezan we do yonu wetenti. Jako we tu ble do yonu wetenti. Aga we hun. Gbigbo aga ton we hun. Gbigbo aga ton we. Eyon. Hun nu mo do hun. E do sisi do ma wu mabo eyin gbejo ten. Bon, et nous sommes là-bas. Et nous avons cousin momé à moitié. On bon aime boro esanyi ma o senwe. Ano poda dingbando we. Ano podo en résumé. Ano podo nous ma sogbele me. Ano podo nous je jako et tu yeme nous wa. Pado po nele me on. No bichi. Ado sisi ma wa. Aze ma o yilo na. E ka je. Donc when de mi de dion vivons nous hier mi de when nous godo ton le mi de e ka jero jire de yen po we po bi sisi o mi ndo sisi nu ma o bo nu gbe ma o ton na yin mi ton bo mi na du gbe ma o ton hallelujah mi mo we fo ele on we do ale de me one sisi do nu ma wo gbejo ten we bo nu zombo eno ibi okusin mo me a me ni no do gbe me ni no do gbejogbe me ni no do nu koyen po mawu no no gbezan ton me mawu no no poke mawu no no poke town hallelujah ndele debo agunme edo na no gbe surtout agasin côté yo edo na no gbe do gege yo bi o vie no son mo no se asayin we ho bi o vie no son bono zi anon bi nwe ho eno ido santa ide na lo doro khosa eno ido agume ezi alo ijile awadame fun bi no ton ro eno ton awadame fun eno declare awadame be eno mo fun awadame ton eno do santa ba no bi sese no ro libo ado mi ro tele anda no piro bi mo we anon na ro bi se mo we but nous mon do hunle o ntewe ero bi ble agume c'est des scandales. Apoklen we yin don pa vule po don pa po mesu da gumesi mesu de le da gume bo e ko ingbeto e pe gan e ko ingbeto ko sien lin han ere ne le mo yo sun de le de bo ero yun si asa mo yo kamenu ya kanu ye wesi bo mi na mo nu kunje nu ne le wu mi ro tun nu ne le hojo ko se mi de mi mo che mi ro mo kuje nu ne lewu choral me din àwọn gbeto choral me agunlele de ba àwọn gbeto choral me e santa yi mo nko ton we inu do wa no bi no do le inu bi anu bi do le bo client ba inu e to client ba inu le de kuma gbe kan micro nu ka ro kan die micro nu bo ton pe bu e ton pe bu do choral me ne le o inu do ne le bi se mo ko nu kun ko be inu do ko de boa e to kesi inu di mo na do ko jo ko nu me ne le mo ma o kede inu do ko jo ko nya nyunu e ko ma so do nu de afio e o igba ojo awbodo ni kagbon e o ma micro nu opom iko gbogbo di awbo wa an do ko jo ko ni asonopo ye do mejire Jesus Christ do mejire e ma nya for clean nu vie mi to pe video po mo e do ayi mo enwun do ayi mi be sin o me yin sunu mo na gunmele bi o e bi e ko sien ya ye bi e ko pe kan obona mo nponu kun po le bo bona sien li bona nonu bona sien kan dia nu kun to me mi nu le no ze nu kun to me ya kan taka to me no ya kan be no ja tan meji de nu kun peji
nuenele yo akpakwe nele yo edo nano moa nu nyonua e nano mo nyonu sinfirele ya sisi do nu ma wo e si do nu mon koton le wa misa sisi do nu ma wo e na protéger mede e na bu mede ayin dio bi anabu gwede ate yin onda sukwe anabu gwede ndele de bato si do a bonu e na ti jangun koi enem sunele de lo mo bo e lo mo yin wa nu jangun do kaka jangun do nu me dia yin so be do je me de emi le kuin papa vi o de yin papa yin leji sunu donc pas vous eru modo yen neme no yan vie nu ado eni onu e sere wedin e do emi le donc pas vous emi le yin emi kuin papa o de yin papa yin e ro ko jo hodo ni e mama e se bi do blackmail mi mo e be o mewe ko chi mo e we zumbo église egbeton agun egbeton e so do agun teme an nwe do gbe o me don le o wale do gbe o me don le bio egbe wa agun me bo enele bi sesi an foklenu enele si uzombo e na no je sisi ma uton de ya e de e si do mo do e de ya po nwe sisi ma uton de ya e do sisi ma wa nwe nele bi o ko jo ko be e do sisi ma wa eze ma wo iron na ha ma wo do njon me a gege sin wa ndoka yin len gbokoto e do me plawele ton ye me do me plawele be gbe ko jo ko do nu agun bi le yewe non vite et donc aller de insisi do ma wo ton do podie et donc la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ena de wisin o kusin mondi do leme yan do sin mondi do leme no wine do sin mondi do leme sisi do nu ma wo do ai ka meton me on bo ponpon de wo de na wai do David wo e kan na ku sawi no we nsin to egu ya do do jemede me sami na ma o ton si huna no ko no mi aji ba ejodo mo we sisi do nu ma wo e do mesio yinu wa nu ndoa yinu blon glegle ya amen. Ni mo nkunja ogandia ni mo nkunja we fo ala ogandia nu de yin sisi do nu ma wo e do memeon mondo nu me yenando ton mondo nu me okuton e no jeme gbede ya bejo ten dagbe we yin sisi do nu ma wo be do me de me on nu bi pa me mi meyin yo anado jenwe ana mejenwe do ma o sinu kunta ana mejenwe beto na mejenwe nu eyin nu gblegble nu ha me nele ado uzo na bio sisi do nu ma wo no produit nele bo ena von wejen amen. Minapon eyin proverbe 15 verset 16 proverbe 15 verset 16 bon minapon nous le proverbe 15 verset 16 do fio amen. Et donc mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Aïe, alléluia. Proverbe 15, verset 16. Et donc nous pédé lobodo sisi nous maou mabamaba et yon ou et dje dokun po gege bo lipon ka wu game fongbo le ye dogbon ide fongbo ma le ye dogbon ide e do bodo jiri edo dokun edo nu pede lobodo sisi nu mawu mabamaba eyon wu eje dokun po gege bo tameli eyon wu eje dokun po gege bo lipon wu gan me
eje dokun po gege bo ni pono ku gan me ha eno je dokun po gege bo ni pono ku gan me eno je dokun po gege bo ni pono ku gan me nu gbo we edo camion aizen mi do yebi dei save dei nati tengu dei paraku dei kari mama dei ogbonu gande mewe ye kono wa pledo edo khome nya moto chele ka wa me te ka gbon na egbon moto chele o ne gbonu ye moto chele o ne gbonu ye moto chele ne gbonu ye moto chele ko wa kweya moto le wa kweya nya me nya ete ka di ne ka gbon moto le do kwe wa we ame ete ka je nya o moto ni ma gble o me na le moto na le gble di mo na le san kwe ro moto me nya moto abi eku zonu ye we vraiment mi mon dia e go je ni pon dia e moto ko ro kun meni dia e bo meni le de bo ye yin gbeto de le bo ye te no li me chofer de yi do won jiboro ina no ku won ite no li gbeto pon me moto ite no li pon me e no li gbeto ero moto okun sin gbe pon me moto o e no li pon me moto o e no li pon chofer yi yo be do kun kunu ye we yo e no li gbeto pon moto o gble di mi na san kwesu po e ma kun moto o gaja tan o e ma kun gbon to me o ba e no lo sen do egbe menu e se n chofer bo khonu supo kaka bo ina do sen do e ina do sen le moto o gble di on na le san kwe devo moto ka ro kwe ba nu e bo kwe kanu ba na san kwe a do moto o me a kine we nu lebesi nuedo gleta de edo gle de edo nsero mejere yedo glele bembia we tinbodo nwe dodo glemele honwe vraiment gleche kado esian cover me gleche ro cover gle de ro cover yo na gbo igbeto ro podo fine igbeto do fine bodo bon nya anu gleota asia anu don do gleome anu don do gleome mino sisi e ganja anu don do gleome de don do gleome we yo bodo gleoji pon we yo mais c'est gleda lo meni o eno san ena ile pon na do gleo ka de gbon gleo na de gbon ai ka ton biro gleoji apako ndo kan ni podo kan ni le ne ka de gbon lo fine din iko afin de me aye nu cambio rame inelewe ino ni ono je ki cambio ji nu cambio rame inele do ay khaton bi sese ro kanye do donji ay khaton bi ro moto de do leji ay khaton bi sese ro nu ko ndokun me do kun tete le o ay khaton bi boni konado ni kondo doji ye jibe bonado ay khaton ado inele jibo we binu inu mo agbon amo me do nu inele onu dagbe we idolo akado Jesus Christ lo gbezan to me gona o e wa ide eyan do Jesus Christ o eyan ado Jesus Christ bo do dokun nele o ndagbe be ado Jesus Christ bo do dokun nele bo dokun nele abedo ma o sin alinu bo no vi sun no vi nyonu de do tagbade me ero problem de me bo anu ponu ni o me mo do gba lonu ye ma wo na chan lo dokun to eji ena gble a nde na wa dokun to ya do confie bi da lo menu ma wo me do dokun bo ze da lo menu ma wo ni no gble ni ya ndebu no gble ni ya e do dokun nu dagbe we ni do dokun e dokun ni do we yin ran menu bi le e do dokun we yin ran me hallelujah e do dokun we yin ran me e yin do dokun nu yan we wa me edo dokun nu dagbe we amonu ado dokun bo anu gwalo nu novi sun novi nyonu anu gwalo nu mawuzo
na do yinu kon ma zona yinu kon inu vivi nu mawu inu huhome nu mawu we ma do poti lo fibo e ya o ayin so ma zan ton die ma le khawe ma bible me mina kha o mina si mina wa kha ado dokun boda lo gonu mawu bilewe ado dokun boda lo gonu mawu bi sunu nyonu alo zo mawu ton mawu zo wa tole anu gwa lo nu ye ko me mawu ton no humbo dokun ni no gble gbedi ya enu gble ya ndino kampe ya do we na do sisan we yo nu mawu na le da lo gonu we bo na do ni na bo dokun na do jiji deji we e na do nu kon yinu we le na do nu kon ywe mawu na protéger ni le bi be na do nu kon ywe ado moto bon yoko wen agbe jiragbe aso moto do wen agbe jira sin mele sin disposition bon mele bi moto wen ba jira wen agbe na atino ma aussi ko mena hundo tutu e ma aussi ko mena hundo tutu e desu ado keke ni o azero ma aussi azonu bo keke ni o ma o bile no san ko mena ko ma aussi ko mena ko ma o hun nous mettons bléa amonu edo dokun ba eze dokun boro me yepo mere boga tien ni amen ndo na me dewe amen yepo mere po na mai ni amen yepo mere po na do ni amen bo e di gwe bo hen dokun bo di gwe no lo gble do mewewe no lo ai jewewe no lo gble do mewewe alléluia bon nous de esanyi ho nunwe horo di do fio edo yedo pede podo sisi do nu ma wo po enyon hu edo dokun bon yin pon hu game edo pede bo sisi do nu ma wo de kon enyon hu edo dokun bon yin pon ka hu game de kon amon yen khode nu gwedo jere ko ni jedokun yen khode nu gwedo nu pere de blade ni blada ra lo to eme yen khode nu gwedo jere de mapmo sin gbigbo ni blada nu bezan to we do adu ma ko sewesi nka di do jere de enyonu we o anazanu ma wo si anzo ndi mo we achi ndi do ana do benu ma wo si anzo a ena enyonu we alina hunwe mawu na lebo donu gbezanto e anadu wiyan da jome a ajona jayi a akana do aho a ate do aho a na subi sese do Jesus Christ Nazareth ton sin come sisi donu mawu bonu edo pede yo eno ke pe ni o wenu ne edo pede bo sisi donu mawu de kon eno rizi mede a we ne do pede bo sisi ro ma de kon eno pe me mi onu ku mo je me ganja sisi do nu ma o podo nu pede de edu opo eno pe me we ne nu o yeno le ihuizi me de bunu ba gona yeno le ihuizi me de bunu janje dokun so gbe ya yeno ihuizi me de bunu janje dokun wa eno mo eno ke lebi gbelewe alléluia. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Et donne-nous pédé lobodo sisi nous maou mavamava et nyon et jedokun. Pogege bon limpon rou gamin. Alléluia. Nayonwe. Nayonwe. Nayonwe desu. Minindo sisi mau. Minindo kasisi mau ton. Le a de bondion. Pede a do. Mau na gwalo nwe de men. Alléluia. Lo minindo sisi mau bonu mau ni gwalo ndo poropo miton le bonu de mi do
gbigbo ni géré po mi po bo pla mi de me o géré ka mi nunu ni lo nu kan yiwe ena igudo anu kan wa ena yi akana jaya amen mi mo me no do pede boy no bana level do wezun kan bana do gege o you know ije moment you know ija wisi moment you know ije isen mo do nu me de le me you know ije me we for ilo we for dagbede bo mi ran mi na le won do do fi be na no do do ho me do we for de ebo do hutam pede de yin pede bondo ina pe mi we o ma wo na do gigona we nundo ni na mewe o nda lo hun we o bodo ni na mewe o ma wo na gona si do edo na bo ni na we we do si mi mo chi ene no vile Jésus Christi ni donu bezan mi ton le pe gege me la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Verset 33 de mon chapitre 15 aussi verset 33 de mon do et de me dire et sanyi sisi donu mawu mavo nu nyuesi azomeyiwe sisi donu mawu mavo nu nyuesi azomeyiwe mende we enoso mende we enoso we mende we enoso we to eno asomesu mende we enoso we to eno asomesu Alléluia. Mende we enoso we to bo eno asomesu sisi don ma wone imo anche sisi don ma wone mi pon sisi don ma wone imo anche beto ma do mendezi we e ma siblo ndi do edi odebune beto ma do mendezi we a sisi don ma we ko do edi esi do a imo anche mendezi eze mende we olo eze mende we o eze mesuai onze mesusi onze mesudesu mavo ni gwalo nu yen ko epo sisi don ma una gwalo nu ba na je mo me a sisi don ma una gwalo nu ba na je wa wuwu me a sisi don ma una gwalo nu ba na je mo ni do wa wuwu ton me a sisi don ma una gwalo nu bo ana je mo do nu me oku ton me a nuwe ana iblo bo na don we iku o sisi don ma wo na gwalo nu ba na je me gbere a sisi don ma wo aduo pere de ale vodo ina le gwalo nuwe bonu tu na yon ponu ma wo amen amonu medewa bona gwalo no ba na ya gabo je dokun khode bo khode me ma pipe me obe khode ganji do wele lenu ma onu se gbeto de le bonu san me mi mo kuje wa ma onu se gbeto de le bonu san me amo de lenu bo enonyi na dosi gan le wa yanya khame we enonyi e we sumbo christian do na khode ganji mi mo kuje wa na dosi wa yanya khame we no le indele wa yanya khame e we no indele amo we na jemo eni o me gbere a beto na jemo eni o me gbere a do Jésus Christ Nazareth ton signe comme amen we for we lo le je mi na no gbada ni
mina xɔ ɖe bena biɔdagbe mina xɔ ɖe bena dɔnu mawo ɖo aliɔ ni hunu mi mina xɔ ɖe bena dɔnu mawo ɖo akɔsi kan si hɔn to gbɔ ni hun da lɔ mi tɔn me adzɔgban lɛ yɔ mawo ni gblɔ adana azɔ lɛ yɔ mawo ni gblɔ adana do Jésus Christ Nazareth ton si ŋkɔ me amen sɔbɛnyi akɔzan ye egbe wɛn jeudi ayi sɔ vendredi mina fo sɔ do Jésus Christ Nazareth ton si ŋkɔ me mavɔ ni nabɔnu nye kpowekpowɔ biɔ mi ni nɔ do na mawu tɔn me mi ni nɔ do na mawu tɔn me do tɛgbɛ do Jésus Christ Nazareth ton si ŋkɔ me amen alléluia adan no gbome bɔ yi no do wezun diɔ na gbo ya adan no gbome bɔ yi no do wezun kanwɛ bɔ yi mɔnumɔnu nunu e gba yi de yɔ a ena gbogbɛto ya do Jésus Christ Nazareth ton si ŋkɔ me ena gbogbɛto yi kpɔn gbe de ya mavɔ de sudisu no ni gualɔ nu gbɛzãto ye bonu vivo ayika dzayi ni yi wɛtɔn do wɛlɛ binu do Jésus Christ Nazareth ton si ŋkɔ me amen mina fo do sɔ vendredi mina fo sɔ wefɔ wele lɛ do fibɔ na xa wefɔ lɛ bɔ mina se bɔ mina do xixa ye do kpegbe tso bɔ mina wa sɔ do Jésus Christ Nazareth ton si ŋkɔ me proverbe ke dze wɛ proverbe me dze wɛ proverbe chapitre 16 verset 6 proverbe chapitre 16 verset 6 chapitre 16 verset 6 nous est dit par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Chapitre 19 verset 23 la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. Amen. Oh. Sisi do nu ma wo nu de no ren wa esu po no viche. Sisi do nu ma wo gbe no na me on eyin gbe pe via. Sisi do nu ma wo nu no blodo me wo eyin nu pe via. Ni no blodo me on eyin nu pe via. Alléluia. Amen. We for we de mi ka gbada ndin le eyin de tepo e. We for de mi ka gbada ndin we de mi ka gbada ndin bo do ko de jile do ndesi. Cain says but the tegona oh Mika Proverbe 15 verset 16 verset 33 ene ewe Mika gbada ndin do ko do le ne Jobo mina 16 6 Bodo 19 23 pour nous ça. Amen. Jésus Christ ni donu dokpo mi ton le gona. Me ja kan de bio. Aja kan de bio a. An kan bio a. Adonu kan bio un kan bio. Adonu kan bio a. Egbe jeedi we bo chite bonu mini hode do na mi baba do na mi do na mi baba do na mi do na da hode adona Jesus, donanda hore, adona Jesus, do azan ene ogbe, baba donami, baba donami.
mi, dona mi, Baba, dona mi, donanda ode, adona Jesus, donanda ode, adona Jesus, doa san ene ogbe, Baba, dona mi, dona mi, dona mi, Baba, dona mi, dona mi, dona mi, Baba, dona mi, dona da fo de adona Jesu, dona da ode adona Jesu, do azan ene obe, Baba dona mi. Do Jesu Christ si nkome. Donu akuno do akuno kenkelen dre alotoe. Dre alotoe bawe ndi badanu lo. Dre alotoe bo de aliglonu do nu konche. Aliglonu do nu konu nyonanche le o. Dre alotoe bo baligon le bi se sin. Dre alotoe bo de aligon le bi se sin. Hode do Jesu Christ nkome. Ngbetu ebo hode. Donu akuno do aliglonu de do nu konu mi le. Nu nyona mi le ton. Dagbe mi le na mo aliglon de do nu konle pogon bodo aliglon gbedo ele pogon ele bini gbaranyan ache ele bini gbaranyan ronron ele bini gbaranyan pode dokono akuno ni gbaligon le bi se ese aliglon do nyona to sinu kan aliglon do dagbe to sinu kan aliglon do zedaga to sinu kan aliglon de yan aliglon le gbigbo we ni gba bi han sinu kan to e gbigbo do ta sien we ado de ko ganji ame hunu to bo ko de gbadanu din dokonu ma o sen khatu me aliglonu do nu kontowele gbigbo we ni gbabi sesese aliglonu de ero si so bo yona mana ntowe ya aliglonu ne bi gbigbo we ni gbabi hanyan ode baba wiwe akhosu mavo aliglonu de buero nu konu sunu sin gbezan do khosafi aliglonu de bolo yonu sin nu kon do gbezan yonu ton sin nu kon do khosafi aliglonu le bi sese we ni gbedo do gbadanu din nkpatse do aliglonu mo nkoton le ndegbe do aliglonu mo nkoton le pogun badabada le de do ali sudo sunwe de do ali sudo yonwe do dagbe si apapwe olonron de bodo dagbe mi ton su ali sudo dagbe mi ton we ndegbe do ronron le ni jaye ko ngbe onron mo nkoton le bi ni viva ache mo nkoton le bi ni viva pogun mo nkoton le bi ni viva do yin Jesu Christ Nazareth ton me ache mo nkoton le bi ni gbaranyan nyona towe dagbe towe nuwe na wa dagbe nuwe na blo dagbe nuwe bo kugun de aliglon na we kugun mo nkoton ni gbaranyan ache mo nkoton ni gbaranyan onron mo nkoton ni gbaranyan kugun e do ta zewe do nu kontowe ache do ta zewe do nu kontowe do to to epe do no to epe bodo nu kunsi nyonwe o akunsi do nu kon yiyo akunsi do nu kon ipon gbere o kugun e do gbe mo nkoton do e kugun e do gbe mo nkoton do ele eya àwọn ya mi ni je kugun ni leji àwọn ya mi ni viva ye àwọn ya mi ni va esudo àwọn ya mi ni gba iranyan àwọn ya mi ni viva ye olorun lobodo eseyin ali sudo dagbe to wele kugun da ali sudo dagbe to wele nyona to ile dagbe to wele ache da ali sudo dagbe to wele eya eni viva ye kode eni viva kugun ni le
Rolon do ali sudo da gbetuwe. Nunde bo da ali sudo da gbetuwe. Eni viva khonele bisese, eni viva khonele bisese do Jésus Christ Nazareth osin comme. Odela, oui mais no sanu, oui mais no wajo, oui mais no wazode, alors nous zode ewe ado, bono blo, pour un couglon, bo da ali sudo client le na do wa gontuwe. Pour un couglon, bo da ali sudo client tuwe lewe. Kuglon bodo kwakuna sanu kuglon bodo kwakuna donu kon yiro nu same o kuglon mo nko le bi ni baran mi oni wuli yes gbadanu di azoye ton de dodo le bi ni gbele ye do to fini bodo so mo nko ton wa wele ye bi ni jimion zoni jeyeji zoni jete bo bayedo do yin Jésus Christ Nazareth ton me kuglon do dagbe to sinu kan kuglon do eyin le do to sinu kan kuglon do yona to sinu kan kuglon da joban to sinu kan kuglon da zo to sinu kan bono empêcher client le mavo acheto ni gba kuglon le bi on de gbedo ronron le bi sese on de gbedo dancing bi boy le on de gbedo dan bi boy le on de gbedo dancing ye le on de gbedo ron kekle sin ye le on de gbedo à l'autre ta bobo no sin ye le de bo da zo mo nko ton wa we do ali to eji bo do limite to bo emi na nawe bo na we limite et tu es limité pour la bénédiction toi tu es limité et ya limité ne bi ni ba yan se Saint-Esprit ni ba limité ne bi se sin we do no na we do bo e ni ba bi sin konto we no na we do bo e ni ba bi sin konto we no na we do bo e ni ba bi sin konto we bi ni ba yan sin konto we dogbo do nu kan nu ebodo kwakuna yi nu kan hu gan mo wo eni gba dogbo bi se sinu kan to we kode do Jésus Christ Nazareth ton sin comme ye no na we dogbo ye no tracé dogbo nu we eno do jemere akunso si nu kan wo mo o de mo e kwena no pi de kwakodo nu je oyon nu pa e kwakodo ko yon deji ye ni on ma wo sin ji dogbe ni gbera ya foudru ma wo ton ni je ji ton samedi ko de Jésus Christ nko be nu na we dogbo nu ni gbara ya nu na we dogbo nu ni viva nu na we dogbo bodo e pe mo nu ni viva do e won la do jirere e do sien we o ekuna sienu we ma wo bi o ena sienu we ya wena monu anamo kwe anamo mbona sa anasa nu mere vule ma nu sa we wena sa tuwe do Jésus Christ Nazareth osi nkome mere vule ma nu sa we ya wena sa nu we mere vule ma nu sa we ya wena sa nu we do Jésus Christ Nazareth osi nkome anasa nu we aligbona de nu sisa to we ya aligbona de nu aso to we ya client le na wa gun to we nu bona wa zo we aso we client le na wa mana son ya so we bo ina ka kwejo nu we do Jésus Christ si nkome do kwe amombo wa na kwe amombo wa mawuzona kwe amombo wa mawuzona kwe amombo wa mawuzona kwe amombo gwalo nu bile kwe amombo gwalo nu bisu nu yundu mawume akwe amo akwe ni hondo alotu me do yin Jésus Christ Nazareth to me akwe ni hondo alotu me nu na we dogbo le bi ni gbaranyan nu na we dogbo le bi ni biba nu do je akuna do nu kon yo akuna do kwesi kan o akuna akwesi kan to kuna blada o nu mo nko ton nu oni gbaranyan nu oni gbagudu nu oni gbagudu nu oni gbagudu nu oni gbagudu hode do Jésus Christ Nazareth to sin come mavo eni gbaranwe do yin Jésus Christ Nazareth to me mavo ni gbaranwe do Jésus Christ Nazareth ton sin comme d'autres we foilo nous de we foilo dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 26 et donc car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alléluia.
mavo sin ko gbe lo ni chedo jitowe ko gbe lo de mavo doro fio eni chedo gbezanto eji do niko Jésus Christi Nazareth ton me mini kado fongbe ma medesu nugbo ma wu mavo nona nunwe nukunu mo jenu me po awa jíjẹ po meno wa dúró tán e lọ́wọ́ eno zon azọ meno wa nu yanya e bo eno wa azọ bono ple dokun nu meno wa dúró ma wu tán e amen. Me ime ena wanu bona wa zanu kwa me Christian we ko gbe ni chedo jito e ma bo sin gbigbo ni se ko gbe ni bo se be aso me lo gbe to me ko de mo do Jésus Christ nko me akuno si an logo ni wanu e mi bomo ma bo ni wa so no mi bomo ma bo ni se gbeto de ma do juro ton wa we ya bo ka gbeto da kunbanji bo ma do juro ton wa we ma bo ni yi sanwe ewe yin do me jirede ye me ma tuma wale ye na yime wona gwalo nuwe e na gwalo nu betowe e na gwalo nuwe anamu alogo ma uton ni jete nu betowe do khonu akuno alogo ma uton ni jete nu bezantowe alogo ma uton ni jete nu betowe gbadanu din alogo ma uton ni jete nu betowe gbadanu din ma bo ni zan gbeto client dako le ni wa gan to yi wa zon we azo krokro le o ka pe krokro jonu yi do Jésus Christ Nazareth to sin come kugun mo no gbedo akuna do nu dagbe wo kugun ne le bi ni viva ache no gbedo akuna do nu dagbe wo ache ne le bi ni viva do gbadanu dion mavo ni okun ali ni o do gbedan to me ni okun ali ni o do gbedan to me ni okun ale no 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 do gbedan to me do Jésus Christ Nazareth to sin come ni okun ale no do gbedan to me be sin gbadan lo mavo ni de gbeto ina gwa lo nu e onu we mavo de suni gwa lo nu e bo de gbeto mo nkan ton wa nu kan to we bo de gbeto mo nkan ton wa da ali to eji kode bo bi opa ikato po be Jésus Christ do jirede mi bi o mi na yi Jésus Christ we do mo e do me bi o we na yi do Jésus Christ Nazareth ton sin comme mawu mawu de da jinu kusin mawu de da ikunban mi dogbenu mi gbadanu din bon so me wa file bida lo tu me sunu nyonu bo wa file bida lo tu me da jowa we nse da lo tu nbi odo gbigbo we ni blood anu ajogban do Jésus Christ sin comme khorenu do gbadanu lo da mi sisa mavo ton de donaton eni jada gbezanto we do yin Jésus Christ me nuina we dogbo da kuna sanu we kun kana no monu sa o akale yi kweda lo me kwena no gbada lo me nuwe o khore do nueni o eni gbogbe nu nueni o sin olorun no gba kweda lo me nu me lo gba nu kweda lo me han eyi kweda lo me nu kwe wa inu tun to na pugun mo nkan to eni gbogbe nu kun le ni o se nuwe somebody wo be ne to sewe we made do ma o sewe ado gando we bodo ma o se ko gbe wa we ado gando we bodo ma o se ko sewe ado gando we bodo ma o se ko yiwe do yin Jésus Christ me kukun do je akuna yiyan na ko ton wo kukun ni gbogbe nu ko ni o se nu de buero gbigbe we do mejirede ajo to ekuna do nu kan yiwo nu eni vata ton do gbadanu ji ji dogbe ma to ni gberin gbadanu ji ji dogbe ma to ni je gbadanu ji eni food right ton be se si khore nuwe do gbadanu lo wi me do atelier to wi me do alonzo to bodo wi wawe boda so wawe client le client bado na mo bona wazo to me ko ena khunu kwa ya do mo we won lagbon
client et nous n'avons gonto les BCC ma va venir piper va gonto nous débou na une quoi blé quoi di da ben do zeda lo tout mais bonando swali do da goto les un khore alors ene le de atele o quand Jésus Christ on est bien lo tout les mais bon nous dode e kunda lo tout mais do ni susuro badano ji do ni suro badano ji client ina zo nous ele wa gonto ele yini je wa gonto eji nous pipe client les do gudo les nous les bini vivacé on ron mauton jongo mauton eni zabisi nous konto bon nous client les ni monter bo wa gonto do Jésus Christ Nazareth on signe comme nous dome ko gbeyan do dome ji do nous kuna nyonu e kon gbede ole bi sese ko gbeni le bi o kan Jésus Christ oni bi bele si gbatu eji bi ni su si gbatu eji ena no présente eji ya do Jésus Christ Nazareth on signe comme nous non vide kodo asu no bi kodo asu kodo dada de kodo tanti de kodo o dagbo de kodo nous etan ino de kodo do famille to be do yin Jésus Christ me do gbetu eji kan jo Christ ni soso bi sese nous debout mende bu na blodo présente eji eni lile pa nous comme on nous debout de mende na ze pa nous comme gbetu eni free jame onji nous debout de na inu be na wa pa nous comme présente lo bodo ko ya me anachi anabi nu kon pede ya awanu kaka na mo na ba ko do ko ni o vodun de bu same we do de vodun zori je vodun oji zoni gba vodun ene bi han nu ko to ro fide bu boy na dodo ya nu na wa hun zoni je nu oji bo viva nu eni obi se sin nu kon ni te nu e dagbe ni je wa nu eji alogoto le ni je wa nu eji nyona ni je wa nu eji akweni no ti da lo tu e me dudu po nu po ni hon bi okoto isa nyona ni hon bi okoto isa me ma o ko de bo me na gwa lo nu beto yi bo nu devoir pipe me o san litu eji o nu e pipe o nu ni gbaran ya sin bonu on ma o to ni le dida me ene wa nu e on ma o to ni le kon me ene wa nu e on ma o to ni le kon me ene wa nu e do Jésus Christ Nazareth o sin come ma o ma vo vi sun vi nyon de ba fi do gbadan dile o so ibi da lo to me do mo we do yin ko Jésus Christ Nazareth to me do numero kodoko pa numero kodoko mo ale numero kodoko ami sisa ma uton enu ti jado jito we nyona sa mi sani jado jito we eni jado gbezan to me eni jado gbezan to me eni jado gbezan to me tom do gbenu desu gigonu no ko to we susu ma bonbonu no ko to we mi do gbenu mi nu aso mi ton le nu de mi ko do mo mi ko sele do mi de so do Matthieu chapitre 7 verset 8 e do mi bi oba yi bode mi ka obi odion mi de mi do ndi do mi ko do ba ko blonu mi we do yin Jésus Christ me nu na gbegbe na le bi ni kuja yi nu na li zaka me bi ni gbaranya nu na todo tutu le bi ni gbaranya nu na zunfa atogban to zunfa da gboto le bi ni gbaranya akuno mi do gbenu mi desu susu nu ko mi ton jeli nu ko mi ton eni no mo numero koroko oto esa vivo ni bio oto esa vivo ma oto ni bio oto esa ani voda gbazame ani voda ikame do Jésus Christ Nazareth ton signe comme vina jazon ba na no kwezan we ya nu kumia na into we ya vina jazon ba na do kan ho we ya do Jésus Christ Nazareth ton signe comme ma favoni swale ne le bisese do yin Jésus Christ Nazareth ton signe comme we mi hode obide amen.